Hello students. So in the last video we have discussed about gain ratio and new profit sharing ratio. Okay, we have seen the different methods of calculating the gain ratio and new profit sharing ratio in case of retirement of a partner. Now the second topic that I am going to take here is accounting treatment of goodwill. ओके, आता तुमकां खबर आसा in case of admission of a partner we have seen accounting treatment of goodwill. So similarly in this chapter, okay, that is in the retirement of a partner, there is also this topic, that is accounting treatment of goodwill. Now okay, now in case of admission, okay, in case of admission we have seen there are two types of goodwill in the chapter, in this chapter, right? एक म्हटल्यार न्यू गुडविल, ओके, न्यू गुडविल, आनी दुसरें म्हटल्यार ओल्ड गुडविल. हें ओल्ड गुडविल खंयचें जे ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्सान आसता, ओके, इट इज ऑलरेडी देर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आनी हें न्यू गुडविल कोण हाडटा? न्यू पार्टनर हाडटा in the business. Okay, so with regard to the new goodwill आमी खूबश्यो केसीस पळयल्यात. Okay, when the new goodwill is brought in cash, then when the new goodwill is not brought in cash, जाल्यार आमी कितें करतात? ओके, न्यू गुडविल कॅशान हाडलें आनी तें रिटेन जाता बिजनसान, देन वॉट वी डू, आनी सपोज तें विड्रॉ करता, पार्टनर तें गुडविल विड्रॉ करता, जाल्यार आमी कितें करतात? सो डिफरंट केसीस वी हॅव सीन इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विथ रिस्पेक्ट टू दीस टॉपीक, दॅट इज न्यू गुडविल. तसोच तातूंत आनी एक टॉपीक आशिल्लो ओल्ड गुडविल. ओके, जे ओल्ड गुडविल आसता तें आमी ओल्ड पार्टनर्साक डिस्ट्रिब्यूट करतात आनीक दितात. इन द्यार ओल्ड प्रॉफीट शेअरिंग रेशियो वी गिव इट टू द ओल्ड पार्टनर्स. ओके, नाव आतां एडमिशन ऑफ अ पार्टनरान कशी तुमकां दोन तरांची गुडविल मेळटा. ओल्ड गुडविल मिन्स वॉट? एक्झिस्टींग गुडविल. हें तुमकां सगळें एक्सप्लेन केलां हांवें ऑलरेडी. तशेंच इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ओके, ह्या चॅप्टरान सुद्दां तुमकां दोन तरांची गुडविल मेळटली. ओके, एक म्हटल्यार ओल्ड गुडविल, दॅट इज एक्झिस्टींग गुडविल. ओके, ओके, ओल्ड गुडविल दॅट इज एक्झिस्टींग गुडविल. आतां हें कशें आसपाक जाय? हें गुडविल सपोज परचेज केला, तुमकां प्रॉब्लमान दिला दॅट गुडविल इज परचेज्ड, देन यू शूड से दॅट इज द एक्झिस्टींग गुडविल. आय वील एक्सप्लेन यू ओवर हियर. ओके, एक म्हणल्यार ओल्ड गुडविल आसता आनी दुसरें म्हटल्यार गुडविल दॅट रिमेनिंग पार्टनर, ओके, गेन रिमेनिंग पार्टनर म्हणजे जे पार्टनर कोण गेन करतात शेअर. ओके, गेनिंग पार्टनर शूड पे टू रिटायरिंग पार्टनर. ओके, आय वील एक्सप्लेन यू अबाउट दीस. आतां एडमिशना टायमाचेर आमी जशी दोन गुडविल डिस्कस केल्यात, तशीच हांगा रिटायरमेंटा टायमार सुद्दां वेन द पार्टनर रिटायर्स, तशेंच हांगा आमकां दोन गुडविल आसतली. एक म्हणल्यार ओल्ड गुडविल, दॅट इज सिमिलर टू दीस. आमी हांगा कितें करतात? इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ओल्ड गुडविल आमी कितें करतात? आमी डिस्ट्रिब्यूट करतात अमॉंग द ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर्सा भितर आमी डिस्ट्रिब्यूट करतात. तशेंच आमी रिटायरमेंटान सुद्दां आमी तें एक्झिस्टींग गुडविल, जें ओल्ड गुडविल आसा तें ओल्ड पार्टनर्सा भितर ओल्ड रेशियोन आमी डिस्ट्रिब्यूट करतली. पूण हांगा रिटायरींग पार्टनर सुद्दां त्या ओल्ड पार्टनर्सा भितून येतलो. ओके, आनीक द समथींग न्यू दॅट यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द गुडविल इन रिटायरमेंट इज दॅट सिन्स रिटायरींग पार्टनर जो आसा, जो पार्टनर रिटायर्ड जाता, ओके, तो आपलो शेअर फाटल्यान जे कोण पार्टनर उरता तांकां दिवन वता. सो दोज पार्टनर शूड कंपेन्सेट टू हीम. सो ताका लागून
गुडविल दॅट रिमेनिंग पार्टनर शूड पे टू द रिटायरिंग पार्टनर. ओके, ते शेअर गेन करतात म्हणून जे रिमेनिंग पार्टनर आसा जे गेन करतात शेअर, कोणाचो शेअर, रिटायरिंग पार्टनराचो, तांच्यांनी तो गुडविल अमावंट जो आसा तो रिटायरिंग पार्टनराक दिवपाक जाय. ओके, सो in admission of a partner there are two types of goodwill. Similarly in a retirement of a partner there are two types of goodwill. Okay, हे तुमकां रोखडें समजतलें ओल्ड गुडविल, बट प्लीज पे अटेंशन when I am explaining this part. Okay, this is something new that you are going to learn over here. Okay, now let us start accounting treatment of goodwill. Now under this there are two cases. ओके, तुमकां आतां ऑलरेडी सांगलां हांवें दोन तरांची गुडविल आसात, सो दोन केसीस येतल्यो हांगा. ओके, आनी अंडर ईच केस देर आर नो सब केसीस. एकूच केस आसा, दोन तरांची गुडविल आसा आनी ताजे अंडर एकूच तरांची केस येतली. ओके, सो देर आर टू केसीस इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. ओके, फर्स्टली इन केस ऑफ गुडविल अमावंट ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स. गुडविल अमावंट जो आसा ऑलरेडी अपियर्ड जाता बुक्स ऑफ अकाउंटान, जाल्यार आमी ताका कितें म्हणटात, एक्जिस्टींग गुडविल. अशें सपोज तुमकां प्रॉब्लमान दिल्लें आसा किंवा हें तुमकां बॅलन्स शिटान ऑलरेडी एक्जिस्टींग इन द बुक्स म्हणजे बॅलन्स शिटान सपोज गुडविल अमावंट आसा. ओके, जाल्यार तुमकां कळपाक जाय दॅट इट इज अ एक्जिस्टींग गुडविल म्हणजे ओल्ड गुडविल. अदरवायज यू शूड कीप इन मायंड that this type of goodwill, that is existing goodwill, appear only when it is purchased. So तुमकां आतां प्रॉब्लम सपोज आयलें ऑन एक्जिस्टींग गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जाल्यार तुमकां तें हें वर्ड दिवपाक शकतात. ओके, गुडविल अपियरिंग. ओके, दीस इज अ गुडविल दॅट इज परचेस्ड. गुडविल हें परचेज केलां म्हणून सांगलां जाल्यार तुमकां कळपाक जाय तें एक्जिस्टींग गुडविल म्हणून. किंवा अशें दिलां की गुडविल अमावंट ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स. ओके, और गुडविल अमावंट ऑलरेडी अपियरिंग इन द बॅलन्स शीट, देन इट इज अ एक्जिस्टींग गुडविल ओनली, दॅट इज ओल्ड गुडविल ओनली. सो प्लीज कीप दीस इन मायंड. गुडविल परचेस्ड म्हणून दिला सपोज इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जाल्यार तें एक्जिस्टींग गुडविल. द सेम थिंग आय विल टेल यू ऑल वेन आय विल बी टेकिंग अ प्रॉब्लम. ओके, नाव any existing goodwill appearing in books. ओके, any old goodwill आसा, any old goodwill म्हणजे existing goodwill आसा, ऑलरेडी रिकॉर्ड केल्लें आसा बुक्स ऑफ अकाउंटान, दॅट इज इन द बॅलन्स शीट, जाल्यार तें आमी कितें करतलीं, वॉट वी वील डू ऑफ सच गुडविल, ऑफ सच एक्जिस्टींग गुडविल, इट शूड बी विड्रॉन. विड्रॉन म्हणजे आमी रायट ऑफ करतलीं. रायट ऑफ म्हणजे विड्रॉ करतलीं. कोण विड्रॉ करतले, ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. जितले कितें पार्टनर आसा, ऑल द पार्टनर्स म्हणजे ऑल ओल्ड पार्टनर्स. सगळे ओल्ड पार्टनर्स जे आसा ते कितें करतले, विड्रॉ करतले इन ओल्ड रेशियो. ओके, दीस इज द सेम, दीस वी हॅव ऑलरेडी सीन. आमी असले प्रॉब्लम ऑलरेडी एडमिशन ऑफ अ पार्टनराच्या टायमार घेतिल्लें आसा. जस्ट सी द लास्ट केस इन केस ऑफ ट्रिटमेंट ऑफ गुडविल. ओके, ओल्ड गुडविल किंवा एक्जिस्टींग गुडविल आमी थंय केला, तातूंत आमी कितें केलां आनी हांगा आमी कितें वेगळें करतात. जस्ट ट्राय टू कंपेर, तुमकां समजतलो डिफरन्स. ओके, सो इफ देर इज एनी ओल्ड गुडविल, आमी तें सगळ्या पार्टनर्सांक दितलीं, सगळ्या ओल्ड पार्टनर्सांक दितलीं इन ओल्ड रेशियो. पूण जेन्ना हांव सगळे ओल्ड पार्टनर्स म्हणटा हांगा, तेन्ना रिटायरिंग पार्टनर सुद्दां येतलो. दॅट आय वील एक्सप्लेन यू ओवर योर इन दीस एग्जाम्पल. ओके, बट एज ऑफ नाव जस्ट फोकस ओवर योर ऑन दीस जर्नल एंट्री. ओके, एक्जिस्टींग गुडविल आसा जाल्यार तें आमी कितें करपाक जाय, रायट ऑफ करपाक जाय, रिटर्न ऑफ करपाक जाय. दॅट म्हणल्यारूच कितें, आमी विड्रॉ करपाक जाय. जे ओल्ड पार्टनर आसात, सगळे ओल्ड पार्टनर कोण आसात बिजनसाचे, तांच्यांनी ते विड्रॉ करपाक जाय. सो विड्रॉ म्हणल्यार आमी कितें करतात, जेन्ना आमी गुडविल अमावंट बिजनसांतल्यान काडटात तेन्ना ओल्ड पार्टनराचो अकावंट आमी डेबीट करतलीं. डेबीट म्हणजे मायनस, म्हणल्यार ते पयशे काडटात आनी ते खंय कित्यातल्यान पयशे काडटात, फ्रॉम द गुडविल अकावंट. सो ऑल द ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल अकावंट वील बी डेबिटेड. फॉर एग्जाम्पल,
देर आर 3 पार्टनर्स A, B आणि C. ओके, ऑल दीस ओल्ड पार्टनर्स विल बी गेटिंग अ शेअर ऑफ दीस एक्झिस्टींग गुडवील. तांचो तिगांचो A's कॅपिटल अकाउंट, B's कॅपिटल अकाउंट आणि C's कॅपिटल अकाउंट डेबीट जातलो आणि गुडवील अकाउंट क्रेडीट जातलो. नरेशन कितें येतलें? बींग एक्झिस्टींग गुडवील रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशियो. ओके, ओल्ड रेशियोन आमी डिस्ट्रिब्यूट करतात. तुमकां हांव सदांच सांगता, जेन्ना आमी कितें ओल्ड पार्टनर्सांक दितात जाल्यार तें सदांच आमी ओल्ड रेशियोन दितात. ओके, देन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आमी हातून कितें करतात आनी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर आमी हातून कितें करतात. यू डोंट रायट दीस ऑन युअर नोटबूक. हें जें आसा तें तुमकां समजपा खातीर हांवें हांगा बरयलां. तुका जाय जाल्यार बरय, अदरवायज इग्नोर दीस. ओके, नाव जस्ट फोकस ओवर हियर, ओनली जस्ट फोकस इन दीस पार्ट. ओके, नाव एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आमी कितें करतात. लेट्स से A आनी B बिजनस रन करताले. मागीर A आनी Bन ऑलरेडी बिजनस चालू केल्लो आनी आतां तांकां पयशे कमी लागता म्हणून तांच्यांनी न्यू पार्टनराक घेतलो. आयज तांच्यांनी कितें केलें, Cयाक एडमीट केलो. सो हांगा ओल्ड पार्टनर्स कोण आसात? हू आर द ओल्ड पार्टनर्स इन दीस केस? ओल्ड पार्टनर्स आर A and B. ओके, आफ्टर एडमिटींग C सगळे पार्टनर्स कोण जाले आतां बिजनसान? हू ऑल आर रनिंग द बिजनस नाव? A, B and C. आफ्टर एडमिटींग C, these are all the partners who are running the business. But before admitting C, ओल्ड पार्टनर्स कोण आशिल्ले? A आनी B. सो हांगा आमी कितें करतालीं, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक्झिस्टींग गुडवील बीन कितें आशिल्लें जाल्यार आमी ओल्ड पार्टनर्सांक दॅट इज A आनी Bयाकूच दितालीं. बट नाव वेन आय एम टॉकिंग अबाउट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर तेन्ना कितें जाता? लेट्स से A, B and C ऑल 3 वे रनिंग द बिजनस. तिगी जाणांनी मेळून बिजनस हो पार्टनरशीप फॉर्म चालू केल्लो. ओके, आफ्टर 3-4 years आतां A कितें म्हणटा, आपूण रिटायर्ड जाता. A रिटायर्ड जाता. मे बी तो बरो नासतलो. ओके, किंवा ताका ह्या बिजनसान इंट्रस्ट नासतलो म्हणून तो आतां कितें करूंक सोदता, तो बिजनस सोडूंक सोदता. सो नाव आयच्या दिसाक A रिटायर्ड जालो. रिमेनींग पार्टनर्स कोण उरले? रिमेनींग पार्टनर्स कोण उरले? वन्स A रिटायर्स, रिमेनींग पार्टनर B आनी C जालो. रायट? ओके, बट ओल्ड पार्टनर्स कोण जातले? B, C एज वेल एज A. ओल्ड पार्टनर्स आयज A रिटायर्ड जाता पूण पयलीं A बिजनसान आशिल्लो न्ही. सो A, B and C all the partners, that is all these are old partners. Okay, B येतलो, C येतलो, also the partner who is retiring also will come. सो आतां जेन्ना तुमकां हांव सांगता, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कितें एक्झिस्टींग गुडवील आसा. ओके, इफ देर इज एनी एक्झिस्टींग गुडवील म्हणजेच ओल्ड गुडवील आसा जाल्यार आमी तें कोणाक दितात? ओल्ड पार्टनर्सांक दितात. ओके, इन देयर ओल्ड रेशियो तांकां आमी दितलीं. सो हांगा ओल्ड पार्टनर्स कोण आसा? A, B and C. Okay, so A's capital account will be debited, B's capital account will be debited and C's capital account will also be debited. आणि क्रेडिट आमी कितें करतात? टू गुडवील अकाउंट. दी सेम आय एम रायटींग. हांगा सेम जर्नल एंट्री बरयली. ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट इज डेबिटेड. ओल्ड पार्टनर्स कोण कोण आसात आमचे? A, B आनी C. सो A's कॅपिटल अकाउंट डेबिट, B's कॅपिटल अकाउंट डेबिट, C's कॅपिटल अकाउंट डेबिट. क्रेडिट कितें करतात आमी? टू गुडवील अकाउंट. ओके, दिस इज इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. बट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आमचे ओल्ड पार्टनर कोण आसात म्हणून सांगलां हांगा? A आनी B. सो इन दीस केस आमी कितें करतालीं? इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वेन देर इज अ एक्झिस्टींग गुडवील आमी कशी रिकॉर्ड करतालीं ही एंट्री? ओके, हें आमी कोणाक दितात? एक्झिस्टींग गुडवील इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ओल्ड पार्टनर्साकूच दितात इन ओल्ड रेशियो. पूण ओनली डिफरन्स इज दॅट हांगा ओल्ड पार्टनर्स
जे कोण पयलीं आशिल्ले बिजनस करताले तेच ओल्ड पार्टनर्स म्हणटात आमी. ओके, सो हांगा कितें जातलें, एस कॅपिटल अकाउंट डेबीट जातलो आनीक बीज कॅपिटल अकाउंट डेबीट जातलो. कित्याक सियाक आमी आतांच घेतला, सी इज अ न्यू पार्टनर हियर, सो सियाक हांगा कांयच मेळचें ना. ओके, आनी क्रेडीट कितें करतात आमी टू गुडवील अकाउंट. सो नाव कॅन यू जस्ट सी द डिफरन्स ओवर हियर इन द जर्नल एंट्री एंड ओवर हियर. ओके, इतलोच पार्ट तुमी कंपेर करात, तुमकां समजतलें. दॅट इज व्हेरी इजी. ओन्ली थिंग तुमी एकूच लक्षान घेवपाक जाय, वेन इट इज अ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, आमचे ओल्ड पार्टनर कोण आसात तांकांच मेळटा. बट वेन इट इज अ रिटायरमेंट, आमचे ओल्ड पार्टनर कोण आसा, सगळे पार्टनर आसतले. जो कोण पार्टनर रिटायर्ड जाता ताका सुद्दां ओल्ड गुडविलांतल्यान शेअर मेळपाक जाय. अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हेरी इजी. एक्झिस्टींग गुडवील तुमी इजिली करतली. नाव वॉट यू नीड टू फोकस इज ओन्ली ऑन द सेकंड केस, दॅट इज रिक्वायरमेंट that is when a partner retires, he should be compensated with his share of goodwill. So तुम्ही ही केस अज्यूम करात की ही शेअर गेन्ड. ओके, ओल्ड पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स कितें करतात, शेअर गेन करतात, म्हणून तांच्यांनी गुडवील कोणाक दिवचो पडटा, तांच्यांनी गुडवील रिमेनिंग पार्टनर्सांक दिवचो पडटा. ओके, नाव बिफोर आय कम टू दीस टॉपीक, ह्या टॉपिकान हांव येवचे पयलीं, ओके, बिफोर आय कम टू दीस जर्नल एंट्री आय वील एक्सप्लेन यू हांगा आमी गुडवील कित्या खातीर कॅल्कुलेट करतात, कित्या खातीर आमकां गेन रेशो जाता इन केस 2. सो बिफोर आय कम टू दीस टॉपीक यू शूड अंडरस्टँड दीस पार्ट. अगेन हे जो पार्ट आसा तो तुमकां समजपा खातीर बरयला. इफ यू नो दीस पार्ट, व्हिडिओ पळोवन तुमकां हो समजता, तुमचे तकलेन बसता, then what you all do, don't write this on your notebook, just write only this much. Okay, इतलेंच बरयात, हो पार्ट इग्नोर करात. ओके, now in case of admission of a partner, okay, again just focus only on this part. In case of admission of a partner, let's say A and B आर रनिंग द बिजनस. ए आनी बियान दोगांनी मेळून एक पार्टनरशीप बिजनस चालू केल्लो. आतां ते कोणाक एडमीट करतात, ते सियाक एडमीट करतात. दे आर एडमिटींग सी इन द बिजनस. ओके, नाव सिन्स ए एंड बी, ओके, आर सॅक्रिफायसींग देयर शेअर टू गिव टू द न्यू पार्टनर, दॅट इज सी. ओके, नाव आतां हांव हांगा तुमकां कितें एक्सप्लेन करपाक सोदतां, आय वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टँड. आमी इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर गुडवील कित्याक हाडटा आनी आमी सॅक्रिफायस रेशो कित्या खातीर कॅल्कुलेट करतात हें तुमकां खबर आसा, पूण हांव एकदां रिवायज करता सो दॅट वी कॅन कंपेर इट वीथ द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ऑल्सो. ओके, पळय, सिन्स ए एंड बी, ए आनी बी कोण आसा, ओल्ड पार्टनर, जे आपले शेअर सॅक्रिफायस करता न्यू पार्टनराक दिवपा खातीर. ओके, सो ए एंड बी आर सॅक्रिफायसींग देयर शेअर टू गिव टू द न्यू पार्टनर, दॅट इज सी. ए आनी बी आपलो शेअर सॅक्रिफायस करून कोणा खातीर, कोणाक दितात, जो कोण न्यू पार्टनर येता ताका दिता. ओके, देन सिन्स ए आनी बी सॅक्रिफायस करता, आपले ते शेअर सॅक्रिफायस करता आनीक सियाक दिता, म्हणून ते सी जो न्यू पार्टनर जो आसा, सी इज अ न्यू पार्टनर. ओके, एंड दीस आर द ओल्ड पार्टनर्स दॅट आर द सॅक्रिफायसींग पार्टनर्स. सो ते सियाक कितें सांगतात, सिन्स वी आर सॅक्रिफायसींग आर शेअर, आमी शेअर सॅक्रिफायस करता, म्हणून तूं आमकां कितें हाड म्हणून सांगता, आमकां कंपेन्सेट कर म्हूण सांगतात. ओके, compensate. Since A and B are sacrificing their share, okay, so they are telling C, ते सियाक कितें सांगता, तुमी आमकां, तूं आपल्याक आमकां दोगांकूय कंपेन्सेट कर, म्हणूनच सियाक ते कितें हाडपाक लायतात बिजनसान,
गुडवील हाडपाक लायतात आनीक सी जो गुडवील हाडटा ते मागीर बिझनस ए आनी बियाक वांटून दिता. इन वॉट रेशियो? सॅक्रिफायस रेशियो, रायट. सो आमकां हांगा सॅक्रिफायस रेशियो कित्या खातीर कॅल्कुलेट करचो पडटा? बिकॉज सी जो गुडवील हाडटा कंपेन्सेट करपा खातीर सॅक्रिफायसींग पार्टनर्सांक ते आमी कसो हो जो अमावंट आसा गुडवील जो सी हाडटा बिझनसान तो आमी कसो डिस्ट्रिब्यूट करतली? दॅट इज टू बी डिस्ट्रिब्युटेड इन सॅक्रिफायस रेशियो. म्हणूनच आमी कितें कॅल्कुलेट करतात हांगा? सॅक्रिफायस रेशियो. ओके, द सेम थिंग इज गिवन ओवर हियर. न्यू पार्टनर दॅट इज सी शूड ब्रिंग गुडवील इन द बिझनस which is paid to the sacrificing partner A and B. So goodwill जो न्यू पार्टनर हाडटा ओके तें आमी डिस्ट्रिब्यूट करपा खातीर आमकां कसलो रेशियो जाय पडटा? सॅक्रिफायस रेशियो. हें तुमकां खबर आसा. नाव लेट अस गो टू द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. ओके, नाव ए बी एन सी हांगा सुद्दां तांच्यांनी बरोबर वांगडाच बिझनस चालू केल्लो. ओके, तिगांनी मेळून बिझनस चालू केल्लो. ओके, दीस इज अ डिफरंट सिट्युएशन एंड दीस इज अ डिफरंट सिट्युएशन. ओके, सो ए बी एन सी तिगांनी मेळून तांच्यांनी एक पार्टनरशीप फॉर्म घातलें. आतां कितें जाता? ए रिटायर्ड जाता. ओके, ए रिटायर्स फ्रॉम द बिझनस. आतां पळय हांगा जेन्ना ए रिटायर्ड जाता, जेन्ना हो जो पार्टनर आसा ए तो जेन्ना बिझनस सोडून वता तेन्ना आपलो जो शेअर ताका जो कितें प्रॉफीट शेअरिंग रेशियो आशिल्लो ताजो जो कितें शेअर आशिल्लो फ्रॉम द प्रॉफिट्स तो कोणाक दिवन वता? फाटल्यान जे कोण पार्टनर आसात जे कोण ताजो शेअर गेन करतात तो तांकां दिवन वता. ओके, सो सिन्स ए इज गिवींग हीज शेअर टू बी एन सी म्हणून हांगा कोणी कोणाक कंपेन्सेट करचें पडटा? हू शूड कंपेन्सेट टू हूम? बी एंड सी शूड कंपेन्सेट नाव टू द रिटायरींग पार्टनर. पळय आतां जस्ट कंपेर करात. ओके, आतां जस्ट कंपेर करात एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. हांगा ए आनी बी ओल्ड पार्टनर आसात आनी ते कोणाक घेतात न्यू पार्टनर म्हणून? सीयाक घेता. सो ए आनी बी तांचो सपोज प्रॉफीट 50-50 आशिल्लो. आतां सीयाक ते घेतले जाल्यार तांकां तो 50-50 आसचो ना, तो मातसो कमी जातलो. ओके, म्हणूनच ताकाच कितें म्हणटा आमी? दीस पार्टनर्स दॅट इज ए एंड बी आर सॅक्रिफायसींग देयर शेअर. आपले शेअर सॅक्रिफायस करून ते कोणाक दितात? सीयाक दितात. म्हणून ते सीयाक कितें सांगतात? न्यू पार्टनराक कितें सांगतात? यू ब्रिंग गुडवील इन द बिझनस टू कंपेन्सेट फॉर द शेअर दॅट वी आर सॅक्रिफायसींग. आमी तुका शेअर दितात ते कंपेन्सेट कर आमकां ताका लागून. ओके, म्हणूनच न्यू पार्टनर जो आसा तो गुडवील हाडटा आनी हो जो गुडवील आमी खंयचे रेशियोन डिस्ट्रिब्यूट करतात? सॅक्रिफायस रेशियो. तशेंच ए बी आनी सी आर द पार्टनर्स ओवर हियर. तिगी जाण बिझनस चलयताले. ए रिटायर्ड जालो, ए बिझनस सोडून गेलो. ओके, जेन्ना ए बिझनस सोडून वता तेन्ना आपलो जो शेअर आसा तो बियाक आनी सीयाक दिवन वतलो. एक तर दोनी पार्टनराक दिवन वतलो किंवा खंयच्या एक पार्टनराक दिवन वतलो. आतां लेट अस अज्यूम दॅट ताणें आपलो शेअर जो आसा तो 50-50 करून बियाक आनी सीयाक दिवन गेलो तो टू पार्टनर बी एंड टू पार्टनर सी. सो ए कितें करता? जो रिटायरींग पार्टनर आसा तो कितें करता? आपलो जो शेअर आसा तो पार्टनर बी आनी पार्टनर सीयाक दिवन वता. म्हणून ए कितें सांगता तांकां? तूं आपल्याक कंपेन्सेट कर. बी आनी सी शूड कंपेन्सेट ए बिकॉज ए इज गिवींग हीज शेअर टू बी एंड सी. म्हणूनच बी आनी सी कितें जाता? दे आर गेनींग द शेअर ऑफ रिटायरींग पार्टनर. ओके, द रिमेनींग पार्टनर दॅट इज बी एंड सी आर गेनींग द शेअर ऑफ रिटायरींग पार्टनर. म्हणून
बी आनी सीयान कितें करचें पडटा, कंपेन्सेट करचें पडटा जो कोण रिटायरींग पार्टनर आसा ताका. म्हणून ताणें कितें करचें पडटा, जो कितें रिटायरींग पार्टनराचो गुडवील अमावंट आसता, ओके, रिटायरींग पार्टनराचो जो कितें गुडवील अमावंट आसता तो बी आनी सीयान, पार्टनर बी आनी सीयान, दॅट इज रिमेनींग पार्टनर्स शूड पे द गेनींग पार्टनर्स, जो कोण पार्टनर गेन करता शेअर ताणें तो रिटायरींग पार्टनराक दिवपाक जाय. ओके, प्लीज अंडरस्टँड, बी एंड सी आर गेनींग द शेअर ऑफ ए. फॉर दॅट रिझन बी एंड सी शूड कंपेन्सेट द रिटायरींग पार्टनर. म्हणूनच कशें कंपेन्सेट करतली, जो कितें रिटायरींग पार्टनराचो गुडवील अमावंट आसता, आमी आतां व्हॅल्यू करतली. ओके, बिजनसाचो आमी व्हॅल्यू करतली, बिजनसाचो गुडवील फायंड आवट करतली. दिस इज नॉट रिलेटींग टू द एक्झिस्टींग गुडवील, दिस इज सम डिफरंट गुडवील दॅट आय एम टेलिंग यू ओवर हियर. ओके, प्लीज अंडरस्टँड, दिस इज नॉट that goodwill, no, this is not a old goodwill or existing goodwill, this is something a different goodwill. ओके, सो बिजनसाचो करंट व्हॅल्यू कितें आसा गुडविलाचो तो तांकां कॅल्कुलेट करचो पडटलो, आनीक एयाचो कितलो शेअर आसा ह्या गुडविलान तो तांकां फायंड आवट करचो पडटलो, आनी तो एयाचो जो शेअर आसा गुडविलाचो तो जे कोण पार्टनर गेन करता एयाचो शेअर तांच्यांनी ताका दिवपाचो. ओके, B and C should compensate A, okay, that is a retiring partner. How? By paying the goodwill, whatever is the share of retiring partner in goodwill, तो कोणी पे करपाचो, बियान आनी सियान, the gaining partners should pay to retiring partner. आनी हो कशें डिस्ट्रीब्यूट करतली आमी, आतां सपोज एक अमावंट आयलो 10,000. ओके, गुडवील एयाक आमी द रिटायरींग पार्टनर जो आसा ताका आमी 10,000 पे करपाक जाय. तो आमी आतां दोन पार्टनरां मदीं कशी डिस्ट्रीब्यूट करतली, इट इज टू बी डिस्ट्रीब्युटेड इन गेन रेशियो. सो नाव प्लीज अंडरस्टँड, आमी हांगा गेन रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कित्या खातीर कॅल्कुलेट करतात, टू डिस्ट्रीब्यूट दीस गुडवील, रिटायरींग पार्टनर्स गुडवील अमावंट. ओके, ते बी आनी सी ताका पे करतलो, म्हणून आमी कितें कॅल्कुलेट करतात, गेन रेशियो. तो अमावंट आमी कशी डिस्ट्रीब्यूट करतली बिटवीन बी एंड सी. ओके, सो फॉर दॅट रिझन वी कॅल्कुलेट गेन रेशियो. द सेम थिंग इज गिवन ओवर हियर. आफ्टर एज रिटायरमेंट, रिमेनींग पार्टनर दॅट इज बी एंड सी वील गेन शेअर ऑफ ए. एकदा ए रिटायर्ड जालो, जे फाटल्यान जे कोण पार्टनर आसात ते दॅट इज बी एंड सी, दे वील गेन द शेअर ऑफ ए. ओके, दस रिमेनींग पार्टनर दॅट इज बी एंड सी शूड कंपेन्सेट ए बाय पेईंग एज शेअर ऑफ गुडवील. जो कोण रिटायरींग पार्टनर आसा, ओके, ताजो शेअर ऑफ गुडवील कितें आसा तो आमी पयलीं फायंड आवट करतली, आनी तो जो अमावंट आसा तो कोण पे करतलो, जो कोण पार्टनर गेन करता ताचो शेअर, दॅट इज बी एंड सी. सो तो अमावंट आमी कशी डिस्ट्रीब्यूट करतली, इन द गेन रेशियो. सो नाव प्लीज अंडरस्टँड, वाय आर वी कॅल्कुलेटींग सॅक्रिफायस रेशियो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, बिकॉज ओल्ड पार्टनर्स आर सॅक्रिफायसींग देअर शेअर टू गिव टू द न्यू पार्टनर. आनी न्यू पार्टनर जो गुडवील हाडटा बिजनसान तो आमी कशी डिस्ट्रीब्यूट करून सॅक्रिफायसींग पार्टनर्सांक दितली, इट इज टू बी डिस्ट्रीब्युटेड इन सॅक्रिफायस रेशियो. तशेंच इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ए बी सी वेर रनिंग द बिजनस, आफ्टर सम इयर्स ए रिटायर्स. आतां जेन्ना ए रिटायर्ड जाता तेन्ना तो आपलो शेअर काडून फाटल्यान जे कोण पार्टनर आसा तांकां दिवन वता. ओके, सो नाव सो बी आनी सी कितें करतात, शेअर गेन करतात कोणाचो, रिटायरींग पार्टनराचो. म्हणून तांच्यांनी कितें करचें आसता, ए जो रिटायरींग पार्टनर आसा ताका कंपेन्सेट करचें पडटा.
ते कशें कंपेन्सेट करतले, गेनींग पार्टनर कशें कंपेन्सेट करतले रिटायरींग पार्टनराक. ओके, they have to find out what is the A's share of goodwill एज ऑन दॅट पर्टिक्युलर डेट. त्या बिझनसाचो गुडवील कितलो आसा आनी ताजे नंतर एयाचो शेअर ऑफ गुडवील कितलो आसा. सपोज 20,000 आयलो, एज शेअर ऑफ गुडवील इज 20,000. हो जो 20,000 आसा तो बी कितलो पे करतलो एयाक आनी सी कितलो पे करतलो एयाक, हें आमी कशें डिस्ट्रिब्यूट करतलीं इन गेन रेशियो. म्हणूनच आमकां हांगा कितें जाय पडटा, गेन रेशियो. Okay, now this was given only for your understanding purpose, because if you understand the theory तेन्नाच तुमकां आमी हें कितें जर्नल एंट्री करता तो तुमकां समजतल्यो. ओके, नाव let us just go through this first. When a partner retires, he should be compensated with his share of goodwill. ओके, जेन्ना पार्टनर रिटायर्ड जाता ताका कंपेन्सेट करचें पडटा with his share of goodwill. ताजो जो शेअर ऑफ गुडवील जो आसा तो ताका पे करचो पडटा. पूण कोण पे करतलो हांगा, ताजो जो शेअर कोण गेन करता, ओके, फ्रॉम द रिमेनिंग पार्टनर्स, तो ताका पे करतलो. ओके, यू वील अंडरस्टँड वन्स यू सी द जर्नल एंट्री. एज द रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो कंट्रीब्युटेड इन द गेनिंग द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन his retirement, he should be compensated by the remaining partner. Okay, when all these three partners were there, A आणि B आणि C, तिनूय पार्टनर सगळे एफर्ट्स घालूनच बिझनस करताले. So it is not that retiring partner has not put any efforts. Retiring partner has also put efforts in the business to earn profit, right? ताका लागून सुद्दां तांच्या बिझनसाक नांव आसा कितें तरी मार्केटान. सो तांकां कितें करचें पडटा, रिटायरींग पार्टनराचो जो शेअर आसा तो कॅल्कुलेट करचो पडटलो आनी तो कोण पे करतलो, जो ताजो शेअर गेन करता ते पार्टनर ताका पे करतलो. ओके, सो ह्यो शेअर ऑफ गुडवील ऑफ रिटायरींग पार्टनर, जो कोण पार्टनर रिटायर्ड जाता ताजो जो शेअर इन गुडवील आसा तो कोण पे करतलो. इट वील बी पेड बाय, दिस इज नॉट रिमेनिंग पार्टनर, इट इज गेनिंग पार्टनर. ओके, प्लीज अंडरस्टँड दॅट इट रिमेनिंग पार्टनर म्हणल्यार कितें जाता, फाटल्यान जे कोण पार्टनर उरतात ते दोनूय आसूंक शकता. केन्ना केन्ना तो शेअर जो गेन करता तो एकूच पार्टनर आसूंक शकता. सो तेन्ना आमी रिमेनिंग पार्टनर म्हणपाक शकनात. सो ऑलवेज ट्राय टू यूज दिस वर्ड रेदर दॅन यूजिंग रिमेनिंग पार्टनर्स. ओके, सो whatever is the share of retiring partner, that will be gained by whom, that will be paid by whom, that will be paid by remaining partners. पूण रिमेनिंग पार्टनर्सांतल्यान कोण शेअर गेन करता तोच पे करतलो. इन वॉट रेशियो, इन गेन रेशियो. ओके, आतां ही जर्नल एंट्री कशी येतली, आतां जेन्ना आमी रिटायरींग पार्टनराक पे करतात तेन्ना तुमकां खबर आसा आमी पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्रेडीट करतात. वी क्रेडीट दॅट पर्टिक्युलर पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. सो एज यू कॅन सी ओवर हियर, रिटायरींग पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट इज credited. 2 means what? In journal entry 2 means credited. Credit means what? In case of partners capital account, credit means plus. Okay, anik हो अमाउंट रिटायरींग पार्टनराक कोण पे करता, रिमेनिंग पार्टनर. ओके, दॅट इज जो कोण पार्टनर गेन करता ताजो शेअर तो पार्टनर ताका पे करतलो. सपोज सगळे पार्टनर ताजो शेअर गेन करता जाल्यार यू कॅन यूज दीस वर्ड रिमेनिंग पार्टनर्स. ओके, सो वॉट वी आर गोइंग टू डू इन दीस केस, रिमेनिंग पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट वी वील डेबिट. ओके, आमी जे कोण फाटल्यान पार्टनर उरतात, इन दीस केस बी आनी सी आर द रिमेनिंग पार्टनर्स वन्स ए रिटायर. सो बी आनी सी तांचो कॅपिटल अकाउंट आमी डेबीट करतलीं. ओके, बी एंड सी आर द रिमेनिंग पार्टनर्स, ताजो कॅपिटल अकाउंट बीज कॅपिटल अकाउंट आनी सीज कॅपिटल अकाउंट आमी डेबीट करतलीं. म्हणल्यारूच मायनस जाता, डेबीट मिन्स मायनस.
आनी तांच्या अकाउंटांतल्यान मायनस करून आमी ते कोणाल्या अकाउंटान घालतली, रिटायरींग पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. Credit means we are going to add that amount in retiring partners capital account. Okay, now let us take problems on this now. Okay, so see what is given here. Rama, Shiva and Bhima are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. Okay, so there were 3 partners running the partnership firm. तांचो प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो कितें आशिल्लो, 5:3:2. गुडविल अपियर्स इन देअर बुक्स. पळय आं कितें दिलां तें, गुडविल अपियर्स. ओके, गुडविल अपियर्स इन देअर बुक्स अशें सपोज तुमकां दिलां. इफ दीस लायन इज गिवन or if it is told to you all in the problem that goodwill is purchased, then you should understand that this is what, this is existing goodwill. Existing goodwill म्हणजे old goodwill. Okay, उदोळ तुमकां हांवें सांगिल्लें when I was explaining you this, I have told you all the first case. Okay, the first case is about existing goodwill, that is old goodwill. In case of goodwill amount already appearing in the books, अशी तुमकां line येयला. In this line is given in the question, goodwill amount already appearing in the books, किंवा goodwill is purchased. Okay, goodwill already appearing in the books दिला, किंवा goodwill is purchased. If these two lines are given, then you should understand that it is a existing goodwill. So please take a note. Please take a note and write somewhere. Okay, goodwill already appearing in the books and goodwill is purchased is given. Okay, goodwill already appearing in the books, or either this is given or goodwill is purchased is given, then it is the existing goodwill, that is old goodwill. Okay, I will just repeat. Goodwill already appearing in the books or goodwill is purchased is given, then it is existing goodwill or old goodwill in case of retirement of a partner. In case of retirement of a partner. ओके, सो जेन्ना पार्टनर रिटायर्ड जाता, तुमकां तें सपोज एक्जिस्टींग गुडवील काय दुसरें कसलें गुडवील हें तुमकां फायंड आवट करपाक जाय. पयलींचें गुडवील काय करंट गुडवील हें तुमकां फायंड आवट करपाक जाय जाल्यार प्लीज कीप दीस 2 लायन्स इन योर मायंड. अशी कितें तुमकां वर्ड्स आयली. ओके, गुडवील ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स किंवा गुडवील इज परचेस्ड, देन it is your existing goodwill. Existing goodwill म्हणजे old goodwill. So old goodwill आम्ही कोणाक दितात? All the old partners, even the retiring partner, in what ratio? In their old profit sharing ratio. Okay, so the same thing we are going to do over here. See this, what is given in the problem. Rama, Shiva and Bhima are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Okay, let us write first what information is given. Rama, Shiva and Bhima आणि तांचो प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो कितले आशिल्लो, 5:3:2. ओके, मागीर कोण रिटायर्ड जाता बिजनसांतल्यान, शिवा रिटायर्स. ओके, दीस पार्टनर
retires. ओके, बट बिफोर ही रिटायर्स, जेन्ना तिगी जाण बिजनस करताले तेन्ना तांचो ओल्ड रेशो कितें आशिल्लो? दीस वॉज देयर ओल्ड रेशो वेन ऑल द 3 पार्टनर्स वे देर. वॉट वॉज देयर ओल्ड रेशो? 5:3:2. So this we can write it as 5/10, 3/10 and 2/10. Okay, now okay now what is given? Goodwill appears in their books. हे पळय ही लायन दिल्ली आसा तुमकां इन द क्वेश्चन. गुडवील appears in their books म्हणल्यारूच कसलें गुडवील? एक्झिस्टींग गुडवील, दॅट इज ओल्ड गुडवील. ओके, देन शिवा रिटायर्स फ्रॉम द फर्म. कोण रिटायर्ड जाता? शिवा रिटायर्ड जाता. पास जर्नल एंट्री. सो आतां हो जो क्वेश्चन आसा तो तुमकां आतां कसली जर्नल एंट्री पास कर म्हणटा? इज इट आस्किंग यू टू पास द केस 1 जर्नल एंट्री विच इज अबाउट एक्झिस्टींग गुडवील, or case 2 journal entry which is about current goodwill which has to be given to the retiring partner? It is case 1. Okay, it is case 1 which I have just explained you all, that is about existing goodwill. Okay, now so आमी existing goodwill आमी कशें, existing goodwill आसा बिजनसान, if there is any existing goodwill, okay, that is old goodwill, how are we going to pay? To whom are we going to pay first? आमी हे कोणाक दितात? We pay to old partners. Okay, so in this case who are the old partners when it is a retirement of a partner? Rama, Shiva and Bhima were running the business. आता कोण रिटायर्ड जाता? शिवा रिटायर्ड जाता. सो बिफोर शिवा रिटायर्स, ओके, शिवा आतां रिटायर्ड जाता. सो शिवा रिटायर्ड जातकीर रिमेनींग पार्टनर कोण जातले? रामा एंड भीमा, हू विल कंटिन्यू द बिजनस इफ दे विश टू. ओके, बट बिफोर शिवा रिटायर्स, शिवा वॉज ऑल्सो ओल्ड पार्टनर हू वॉज इन दीस बिजनस, रायट. सो ओल्ड पार्टनर्स म्हणजे हातून सगळे पार्टनर्स येतले. रामाय येतलो, शिवाय येतलो, इवन भीमा, इवन द रिटायरिंग पार्टनर विल कम. सो ओल्ड पार्टनर्स आर ऑल नाव इन दिस केस रामा, शिवा एंड भीमा. एंड दीस एक्झिस्टींग गुडवील ऑर ओल्ड गुडवील, हाव आर वी गोइंग टू पे टू दीस ओल्ड पार्टनर? जेन्ना सदांच हांव ओल्ड पार्टनर म्हणटा तेन्ना तुमकां सदांच सांगता इट इज पेड इन ओल्ड रेशियो. So what is this which was given in the problem? That was their old ratio. Okay, so now let us calculate. Okay, you can write this somewhere as a working note. Now let us calculate out of what is the total existing goodwill. It is 60,000, right? So out of 60,000, okay, out of 60,000 we have to distribute this among old partners in their old ratio. Okay, so let us write here Rama. This you can directly calculate on your calculator. Okay, how to calculate? I will just write it over here. 60,000 is the old goodwill. The 60,000 we will distribute according to their profit sharing ratio, old profit sharing ratio. So this is their old profit sharing ratio. For Rama it is 5 shares out of 10 shares. Shiva it was 3 shares out of 10 shares. And Bhima it was 2 shares out of 10 shares. Okay, 10 शेअरांतले 5 पार्ट्स रामाक वताले जाल्यार 3 पार्ट्स शिवाक वताले जाल्यार 2 पार्ट्स भीमाक वताले. So if you calculate this, okay, you will get 30,000 for Rama, okay, rupees 18,000 for Shiva and rupees 12,000 for Bhima.
calculate this 60,000 multiplied by 2 divided by 10. Use your calculator and find it out. This you all don't need to show in the working note because you all are allowed to use calculator. So just do it quickly and write this amount. So once you are getting this amount, now we can pass the journal entry, because in this question what they have asked journal entry, okay, for the existing goodwill in case of retirement of a partner. So here I have already prepared the format of journal, date, particulars, ledger folio, debit and credit. Nothing will come over here and here. Okay, you can just write 1 as a serial number, but you have to make this format. LF column येवपाक जाय, date column येवपाक जाय. Okay, so let us see how this entry will be recorded. Okay, उदोळ कितें सांगिल्लें तुमकां? How are we going to write this entry? We are going to debit, okay, when a partner retires. बिजनसांतल्यान एक पार्टनर रिटायर्ड जाता जाल्यार ताणें रिटायर्ड जावचे पयलीं तांच्यांनी एक्जिस्टींग गुडवील, कितें गुडवील आसा, ओल्ड गुडवील आसा अपियरींग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ते तांच्यांनी तिगी जाणां भितर डिस्ट्रिब्यूट करून घेवपाक जाय आनी ते विड्रॉ करपाक जाय तांच्यांनी तो अमावंट. ओके, सो when they are withdrawing that money, we have to debit their account. So Rama's capital account will be debited. Old partners कोण old partners asat? All three. So all three partners name will come. Shiva's capital account will be debited. Bhima's capital account will also be debited. To हे ते कितें withdraw करतात? Okay, I will just write the amount. How much we got for Rama here? 30,000. When you are writing debit, make sure you write it in the debit column only. Shiva 18,000, Bhima 12,000. Okay, now this amount that they are withdrawing from their account, what is that amount that they are withdrawing? It is goodwill amount. Okay, they are withdrawing this amount on account of goodwill. So goodwill account कितें जातलो? क्रेडिट जातलो आनी जे कोण ओल्ड पार्टनर आसात ते तांचे सगळे पार्टनराचे अकाउंट डेबिट जातलो. So what was the total existing goodwill? It was 60,000. Add all this. It should come to this amount that you are writing it in the credit side. What will be the narration? Being existing goodwill, okay, which is appearing in the books of account, appearing in the books of account is written off. You can write as written off or as withdrawn. Withdrawn by all old partners, okay, old partners in old profit sharing ratio or in old ratio. Okay, so this is how the narration will come. Being existing goodwill appearing in the books of account is written off म्हटल्यार withdrawn. दोन्ही वर्ड हांवें बरयल्ली आसा हांगा. By all old partners in old ratio. Okay, so in case of retirement, even the retiring partner in this case is Shiva, so ताका सुद्धा तातूंतलो शेअर मेळपाक जाय. बट वेन इट इज अ एडमिशन ओन्ली 2 पार्टनराकूच मेळटा. जो न्यू पार्टनर आसा ताका कांय मेळना हातूंतलें. अंडरस्टूड नो? नाव लेट अस सी जर्नल एंट्री कित्या खातीर कळपाक जाय तुमकां, बिकॉज बोर्ड एग्जामीन ऑब्जेक्टीव क्वेश्चन येतात. नाव after I cover all these topics, all the journal entries and all the small things that you need to learn in this chapter, afterwards we are going to solve problems wherein we have to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. So तेन्ना तुमकां partners capital account prepare करचो पडटलो. So now here itself I will tell you all how this effect, हाजो जो इफेक्ट आसा तो partners capital accountaचेर कसो येतलो, which side it will come.
ओके. सो फर्स्टली लूक ओवर हियर, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट आमी कितें केला हांगा डेबीट केला. सो इट इज टेलिंग यू द सायड, वीच सायड यू हॅव टू रिकॉर्ड इट. पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिटेड, डेबिट मीन्स दिस सायड, लेफ्ट हँड सायड. ओके, राईट 2. सो राईट ऑल दीस अमाउंट डेबिटेड. जो अमाउंट बरयला इंडिविज्युअली, रामास कॅपिटल अकाउंट डेबिट. रामास कॅपिटल अकाउंट डेबिट कितलो केला 30,000. ओके. देन शिवास कॅपिटल अकाउंट डेबिट कितलो केला 18,000. तसोच भिमास कॅपिटल अकाउंट डेबिट कितलो केला 12,000. ओके. वॉट इज डेबिटेड इन दियर अकाउंट? हो जो अमाउंट आमी डेबिट केला तो कसलो अमाउंट that we have debited in partners capital account? That is nothing but goodwill. So once you write all this amount, you see opposite to the debit what we have written goodwill. So you write here to goodwill account. Okay. So जेन्ना तुमी पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट करतली इन 8 मार्क्स प्रॉब्लम आनी तातूंत सपोज एक्झिस्टींग गुडवील आसा जाल्यार ताजो इफेक्ट अशे तरेन येतलो. इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आमी फक्त ओल्ड पार्टनर्साकूच दितात आनी आमी हांगा डॅश घालताली इन केस ऑफ अ न्यू पार्टनर. बट वेन इट इज अ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ऑल द पार्टनर्स वील गेट शेअर इन द एक्झिस्टींग गुडवील अकॉर्डिंग टू देअर ओल्ड रेशियो. ओके. नाव लेट अस क्विकली गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Now what is given over here? Roy, Sam and Binod are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Sam retires from the firm and goodwill has now been revalued at 42,000. Okay, let us first write what is given here. Roy, Sam and Binod, they were running the business आणि तांचो प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो कितें आशिल्लो 5:3:2, which we can write it as 5/10, 3/10 and 2/10. Sam retires. So once Sam retires, this becomes their old ratio. Okay, कोण रिटायर्ड जाता? Sam retired जाता. Now Sam retires from the firm and goodwill has now been revalued. आता जेन्ना सॅम रिटायर्ड जाता, जेन्ना हो पार्टनर रिटायर्ड जाता तेन्ना बिजनसाचें गुडवील जें आसा तें आमी रिवॅल्यू केला. दिस इज नॉट समथींग कॉल्ड एज ओल्ड गुडवील ऑर एक्झिस्टींग गुडवील. दिस इज समथींग कॉल्ड एज करंट गुडवील. ओके. बिजनसाचो जो करंट वॅल्यू जो आसा तो आमी कितें केला, ताजो करंट जो वॅल्यू जो आसा मार्केटान तो आमी रिवॅल्यू केला. ओके. बिकॉज नाव दीस पार्टनर इज रिटायरींग. सो आतां कितें वॅल्यू आसा गुडविलाचो? ओके. आतां करंटली मार्केटान बिजनसाचें कितें नांव आसा? ओके. त्या प्रमाणे आमी हाका वॅल्यू रिवॅल्यू करतली. दॅट इज कॉल्ड एज करंट गुडवील. दिस इज कॉल्ड एज current goodwill. This is not existing goodwill or old goodwill. Neither it is a new goodwill. This is a current goodwill. आमी आतां सिन्स सॅम हो जो पार्टनर आसा तो रिटायर्ड जाता बिजनसांतल्यान म्हणून आमकां बिजनसाचें गुडवील वॅल्यू करचें पडटा. वी हॅव टू रिवॅल्यू इट नाव. ओके. सो दिस इज द करंट गुडवील. आनी this is which case now? This is not something called as goodwill appearing in the books or goodwill is purchased. उदोळ तुमकां हांवें सांगिल्लें. In the first case is about existing goodwill or it is about old goodwill. Existing goodwill or old goodwill means same thing, right? So एक्झिस्टींग गुडवील आनी ओल्ड गुडवील आसा इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जाल्यार तुमकां थंय कितें वर्ड्स येतली? इफ गुडवील इज अपियरींग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट किंवा गुडवील इज परचेस्ड अशी सपोज वर्ड्स यूज केला जाल्यार तुमकां कळपाक जाय की ती एक्झिस्टींग गुडवील म्हणून. ओके. बट हियर सच वर्ड्स आर नॉट यूज्ड. हांगा तुका कितें सांगलां? Sam retires from the firm and goodwill has now revalued. This is a different type of goodwill
which is relating to case 2. There are only 2 cases in case of retirement with respect to the goodwill. Case 1 is relating to the existing goodwill. Case 2 is relating to the current goodwill. So आमी हांगा कितें करतात? So they have told you past journal entry. तुमकां सांगूं ना whether it is existing goodwill काय whether it is current goodwill. हें तुमकां सांगूं ना, तें तुमकां वाचून कळपाक जाय. And accordingly you have to pass the journal entry, because journal entry are not same for the existing goodwill case and for the current goodwill case. Okay, now when it is a current goodwill, when it is case 2, तुमकां कितें लागतलें? You will require gain ratio. You have to calculate gain ratio. Why? Because now Sam retired जाता. ओके, आनी आपलो जो कितें शेअर आसा, ओके, his share is given to the remaining partner. ताजो जो कितें प्रॉफिट शेअरिंग रेशोन जो शेअर आशिल्लो तो फाटल्यान जे कोण पार्टनर आसा तांकां दिवन वता. सो रिमेनिंग पार्टनर कोण उरता? वन सॅम रिटायर्स, रॉय एंड विनोद. ओके, दोगांकूय दिवपाक शकता तो, किंवा एकूय हातूं दोगां भितरले खंयच्याय एक पार्टनराक दिवन वचपाक शकता. ओके, सॅम मायट गिव हीज शेअर टू रॉय, फूल शेअर टू रॉय एंड नथिंग टू विनोद, or else Sam might give his full share to Binod and nothing to Roy, or else Sam might distribute his share to Roy and Binod. So you have to find out that using the gain ratio. खंयचो रिमेनिंग पार्टनर गेन करता ताजो शेअर, दोन्ही पार्टनर गेन करतात काय एकूच पार्टनर गेन करतात, आनी in what ratio they are gaining, that you will be able to find out using this ratio. ओके, सो सॅम रिटायर्स आनी आपलो जो शेअर आसा तो कोणाक दिवन वता? लेट अस अज्यूम दॅट टू बोथ द पार्टनर्स, रॉय एंड विनोद. सो सॅम रिटायर्ड जाता आनी आपलो शेअर रॉय आनी विनोदाक दिवन वता. म्हणूनच रॉय आनी विनोदान सॅमाक कितें करचें पडटा? कंपेन्सेट करचें पडटा. ओके, since Sam is giving his share to Roy and Binod will compensate Sam for the share that they are getting from Sam. Okay, आता ते खंयचो अमाउंट ताका दितले? what amount they will be giving? They will be giving Sam's share in goodwill. हें याद दवरात. सॅम्स शेअर इन गुडवील. आतां गुडविलाचो करंट व्हॅल्यू कितलो आसा? करंट बिजनसाचो करंट व्हॅल्यू ऑफ गुडवील कितलो आसा? तातूंतलो सॅमाचो शेअर कितें आसा तो फायंड आवट करचो पडटलो. आनीक तो जो शेअर आसा तो आमी सॅमाक कशी दितली? हाव आर वी गोइंग टू पे टू द रिटायरिंग पार्टनर, दॅट इज सॅम, इन द gain ratio. It will be distributed among these two partners. You will understand once I do the problem. Okay, so आमकां पयलीं कितें जाय? आमकां goodwill जाय. So is the goodwill amount given? Yes. Goodwill has now been revalued at 42,000. So this is what goodwill? It is the goodwill of the firm. तिनी पार्टनराचे मेळून बिजनसान गुडविल कितलें आसा? 42,000. ओके, कित्याक हांगा स्पेसिफिकली मेन्शन करूं ना दॅट इज 42,000 इज द गुडविल ऑफ सॅम अशें मेन्शन करूं ना. तशें मेन्शन केलां जाल्यार तुमकां तें सॅमाचो शेअर कॅल्कुलेट करपाची गरज पडची ना. अंडरस्टूड न्हू? सो आय वील रायट हियर ओके, Sam's share of goodwill. How are we going to calculate Sam's share of goodwill? By noting down this formula. Just take note of this
Okay, just take a note of this formula. By total goodwill, total current goodwill of the firm multiplied, okay, total current goodwill of the firm multiplied by Sam's share. Okay, so total goodwill of the firm कितले दिला आमकां प्रॉब्लमान? here 42,000. ह्या 42,000 रॉयालोय शेअर आसा, सॅमाचोय शेअर आसा आनी विनोदाचोय शेअर आसा. पूण आमकां कोणाचो शेअर जाय? द पार्टनर हू इज रिटायरींग. सो आय एम फायंडींग ओनली द पार्टनर्स, ओनली दॅट पार्टनर्स शेअर हू इज रिटायरींग, बिकॉज हीज शेअर विल बी पेड बाय रॉय अँड विनोद. Roy and Vinod will pay Sam's share to Sam. You will understand that once I do over here. So let us first find out the Sam share of goodwill. Retiring partner share of goodwill आम्ही calculate करूया. 42,000. Sam is a retiring partner. Please note down. Retiring partner share of goodwill multiplied is equal to total current goodwill of the firm, which is 42,000, आणि रिटायरींग पार्टनराचो शेअर, दॅट इज सॅम्स शेअर कितें आसा हांगा? रिटायरींग पार्टनराचो शेअर कितें आसा? हियर 3/10. ओके, सो इफ यू कॅल्कुलेट दिस यू विल गेट ₹12,600. सो जेन्ना हो पार्टनर रिटायर्ड जाता तेन्ना ताका ताजो गुडविलाचो जो शेअर आसा, करंट गुडविलाचो जो शेअर आसा तो ताका दिवपाक जाय. ओके, जेन्ना हो पार्टनर रिटायर्ड जाता किंवा आनी खंयचोय पार्टनर रिटायर्ड जाता, जो कोण पार्टनर रिटायर्ड जाता ताजो जो शेअर आसा फ्रॉम द करंट गुडवील ऑफ द फर्म ताका तो दिवपाक जाय. पूण तो कोण दितलो? इट वील बी गिवन बाय द पार्टनर्स हू आर गेनींग हीज शेअर. जे कोण पार्टनर ताजो शेअर गेन करतात ते हो अमाउंट रिटायरींग पार्टनराक दितले. ओके, सो दॅट्स वाय आय एम सेईंग हियर सॅम्स शेअर इन गुडवील म्हणजे रिटायरींग पार्टनर्स शेअर इन गुडवील. ओके, रिटायरींग पार्टनर्स शेअर इन गुडवील will be paid by gaining partner, remaining partner जे कोण गेन करता ताजो शेअर, gaining partner, that is the remaining partners, okay, to retiring partner. पळया, रिटायरींग पार्टनर्स शेअर इन गुडवील, जो कोण पार्टनर रिटायर्ड जाता ताजो जो शेअर आसा गुडविलान फ्रॉम द करंट गुडवील ताका तो कोण पे करतलो? दोज पार्टनर्स who are gaining his share. It will be paid by gaining partner, that is remaining partner, that will be paid to whom? Retiring partner. Retiring partner share in goodwill, okay, will be paid by gaining partner to retiring partner. You will understand now. You must be getting confused here when I'm saying retiring partner. Okay, once I do the journal entry your concepts will be clear. Okay, now understand that. So we have calculated the retiring partners share in goodwill. Okay, Sam is a retiring partner, ताजो share in goodwill आम्ही calculate केला. आता 12,600 रिटायरींग पार्टनराक दिवपाक जाय. ते कोण दितलो? रॉय आनी विनोद दोनी दितले का एकटो हातूंतलो दितलो? हाव वी विल कम टू नो. फॉर दॅट वी हॅव टू कॅल्कुलेट गेन रेशियो. ओके, सो नाव द सेकंड स्टेप ओवर हियर. फर्स्ट इज दिस वन. सेकंड स्टेप इज वी हॅव टू कॅल्कुलेट हियर गेन रेशियो. ओके, this is the first step. Now this is the second step.
This is a part of working note. ओके, हो जो आसा तो तुमकां एक्सप्लेन करपा खातीर, तुमकां समजपा खातीर हांवें बरयला. इफ यू वॉन्ट यू रायट, अदरवायज जस्ट इग्नोर इट, बट जस्ट रायट दीस पार्ट. दीस इज द फर्स्ट स्टेप, दीस इज द सेकेंड स्टेप. ओके, आनी गेन रेशो कॅल्कुलेट करपाक जाय. आतां तुमकां कितें सांगलां, ओन्ली वेन दीस इन्फॉर्मेशन इज गिवन, ओन्ली वेन ओल्ड रेशो इज गिवन, आनी तें सोडून आमकां कांयच दिवं ना. ओके, न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, that is also not given, and nothing else is given. Okay, then how are we going to calculate the gain ratio? See, I will tell you. Write this same over here. 5:3:2. Retire कोण जाता? Sam retired जाता. Right? Sam is retiring here in this case. So ताजो जो शेअर आसा तो तुमी कितें करात, काडून उडयात. सो उरलो कितें 5:2. ओके, उरलो कितें 5:2 फॉर रॉय एंड फॉर विनोद. पळय हांवें कितें केलां हांगा, दीस इज द फर्स्ट केस ऑफ द गेन रेशियो. When I have taken the problems on gain ratio and new profit sharing ratio in this chapter, in that I have explained you all this. कितें करप, जेन्ना ओल्ड रेशियोज दिल्लो आसता आनी कांय दिल्लें ना तेन्ना कितें करपाचें, तेन्ना जो कोण पार्टनर रिटायर आसता हें बरयात, तांचो ओल्ड रेशियो बरयात. डोंट रायट द डिनॉमिनेटर, डोंट रायट द डिनॉमिनेटर. ओके, जो कोण पार्टनर रिटायर आसा ताजो जो शेअर आसा तो कॅन्सल करात. उरलो कितें 5:2. So 5:2 is their gain ratio. So this we can write it as 5/7, 2/7. So hanga 5/10 and 2/10 ena. Can you see? Because this is not there now. So 5/7 and 2/7. So this is the gain ratio of Roy and Binod. म्हणल्यारूच कितें, जेन्ना सॅम रिटायर्ड जाता, ओके, तेन्ना रॉय 5 पार्ट्स ताजे कडल्यान घेता आनी 2 पार्ट्स विनोद घेता. ओके, रॉय इज गेनिंग 5 पार्ट्स फ्रॉम सॅम एंड 2 पार्ट्स आर गेन्ड बाय विनोद. सो नाव रॉय आनी विनोद ताजो जो प्रॉफिटाचो शेअर आशिल्लो तातूंतलो तांकां सुद्दां आतां मेळटलो. सॅम इज गॉन नाव फ्रॉम द बिजनस, सो ताजो जो शेअर आसा तो आतां रॉय आनी विनोदाक मेळटलो इन दीस रेशियो. ओके, सो सिन्स दे आर गेनिंग दीस शेअर फ्रॉम द सॅम, फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर, दॅट्स वाय रॉय एंड विनोद शूड कंपेन्सेट टू सॅम. रॉय एंड विनोद कितें करपाचें आसता, ताणें कंपेन्सेट करचें पडटा जो कोण पार्टनर रिटायर्ड जाता ताका. कशें कंपेन्सेट करतले, आतां जो आमी सॅमाचो जो कोण रिटायरिंग पार्टनर आसा ताजो गुडविलाचो शेअर आमी कॅल्कुलेट केला फ्रॉम द करंट गुडवील ऑफ द फर्म. दीस 12,600 वील बी पेड बाय गेनिंग पार्टनर. हू आर द गेनिंग पार्टनर्स नाव? बोथ द रिमेनिंग पार्टनर्स, दॅट इज रॉय एज वेल एज विनोद. सो आतां हो अमावंट आमकां डिस्ट्रिब्यूट करचो पडटलो. 12,600, आय जस्ट रायट हियर रॉय. Please write it properly. I have not utilized the space properly in this case. Roy and Binod are gaining his share. So, retiring partner's share of goodwill will be paid by gaining partner. How are they going to pay? For that we require gain ratio. So like this you have to calculate. Retiring partneracho share in goodwill kitlo आशिल्लो 12,600. Right here 12,600, here also 12,600. Okay, सब आनीक मल्टिप्लाय करात ताका with the gain ratio 5/7, 2/7 and find it out how much Roy will pay out of this 12,600 to the retiring partner and how much Binod will pay out of this 12,600 to the retiring partner to compensate the retiring partner. Okay, so Roy will pay
rupees 9,000 and Binod will pay rupees 3,600. सो आमी कितें म्हणिल्लें रिटायरींग पार्टनर जो आसा ताका आमी कितलें दिवपाक जाय हीज शेअर ऑफ गुडवील 12,600. हो 12,600 कोण दितलो ताजो शेअर कोण गेन करता तो दितलो. सो फॉर दॅट वी हॅव कॅल्कुलेटेड द गेन रेशो एंड वी हॅव सीन ताजो शेअर कोण गेन करता. It is gained by Roy and Binod. Both the partners are gaining his share. So using this gain ratio, I have distributed this amount among this both the partner. So Roy will be paying 9,000 to the retiring partner and Binod will be paying 3,600 to the retiring partner. So हे amount ते पे करतले म्हणूनच आमी रॉय आनी बिनोदाचो अकाउंट आमी पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट कितें करतली डेबीट करतली आनी रिटायरींग पार्टनर जो आसा ताजो अकाउंट आमी क्रेडीट करतली विथ दीस 12,600. ओके, हू इज रिटायरींग पार्टनर? सॅम इज अ रिटायरींग पार्टनर. ताजो अकाउंट आमी क्रेडीट करतली बाय 12,600. हे कोण पे करता तांकां 12,600? इट इज पेड बाय रॉय एंड बिनोद in this amount which we have distributed in the using the gain ratio. So write the journal entry. Roy and Binod account will be debited because they are the partners who will be paying this amount to the retiring partner. So Roy's capital account is debited and Binod's capital account is also debited. कितले पे करतात? रॉय 9,000 पे करतलो आनी बिनोद 3,600 पे करतलो. हे ते कोणाक पे करतात? ते रिटायरींग पार्टनराक पे करतात. हू इज द रिटायरींग पार्टनर इन दीस प्रॉब्लम? सॅम. सो सॅम will receive his share of goodwill, that is 12,600 from the gaining partners. सॅम आपलो जो शेअर आसा तो रॉयाक आनी बिनोदाक दिता म्हणूनच रिटायरींग पार्टनर will be getting his share in goodwill from the gaining partner. Okay, so what you will write as narration? Being being retiring partners share of goodwill credited in retiring partners capital account by debiting gaining partners. Gaining means remaining partners capital account. Okay, being retiring partners share of goodwill, retiring partneraचो जो शेअर आशिल्लो गुडविलान तो आमी रिटायरींग पार्टनराक पे करतात म्हणजे क्रेडिटेड इन रिटायरींग पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. हाव आर वी पेईंग हिम? बाय डेबिटिंग द गेनिंग दॅट इज रिमेनिंग पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. ओके, नाव दिस इज हाव द जर्नल एंट्री विल कम. ओके, this is what I have told you all in case of case 2 how the journal entry will come. Remaining partners capital account will be credited to the retiring partners capital account. The same thing we have written over here. Remaining partners capital account we have debited and credited to the retiring partner. Sam is a retiring partner here. Okay, please write these steps properly. This first step wherein we have calculated the retiring partners share of goodwill, then we have seen how to calculate the gain ratio. This is a simple way. Okay, then how we have distributed this amount, this also is part of your solution. Okay, and then like this your journal entry will come. Okay, here only I will explain you all how this will have impact, how this journal entry will be recorded in the partners capital account.
Okay, so here what we are doing, Roy's capital account and Binod's capital account we have debited, right? Anik opposite side in किने credit केला, Sam's capital account. So this side one entry will come and this side one entry will come. So first we will debit Roy's and Binod's capital account. Okay, Roy's capital account is debited by 9,000 and Binod's capital account is debited by 3,600. Binod's capital account, sorry. Sam is a retiring partner. Roy's capital account is debited by 9,000 and Binod's, so this is a Binod's account, 3,600. Okay, we have debited this their account with this amount and credited to whose account, कोणाक दिला ते पैसे, तांच्या अकाउंटांतल्यान हे पैसे कोणाक वतात, it is going to the Sam's capital account. So to whom it is paid, that you will come over here, opposite what we have written will come over here. Okay, so one side is done, this part is done, on the other side also capital account is there. So there will be two effect of this journal entry, one in the debit side, one in the credit side. Debit side effect we have written, now we will write the credit side effect by, okay, Sam is receiving the money. Sam is receiving this 12,600. How he is receiving? 9,000 he is receiving from Roy's capital account. Okay, and remaining 3,600 he has been receiving from Binod's capital account. See how we are writing the entry over here. हांगा 12,600 बरयला म्हणून तुमकां हांगा डायरेक्टली 12,600 बरोवपाक मेळना. सॅमाक द रिटायरिंग पार्टनर, ओके, सॅम इज अ रिटायरिंग पार्टनर. ओके, सो सॅम्स account is credited, this amount is added to the Sam's account. How? 9,000 debited by deducting 9,000 from Roy's account, 3,600 from Binod's account. So ताका जेन्ना ते पैसे येतले ताका डायरेक्टली 12,600 येवचे ना. He will be receiving from Roy 9,000, Roy's capital account 9,000 and by Binod's capital account 3,600. Okay, so like this the effect will come in the partner's capital account. Okay, this is slightly confusing, I know, but once you get used to it, okay, once we solve more problems on this, you will be perfect with this. Okay, it is not that difficult. Journal entry सुद्धा इतली difficult ना. जो पार्टनर रिटायर्ड जाता ताचो अकाउंट आमी क्रेडिट करतात आनीक जो पार्टनर गेन करता ताजो शेअर ताजो अकाउंट आमी डेबिट करतली. ओके, so we will be taking more problems on this in the next video. Okay, that time the concepts will be clear. Okay, now only thing that you need to keep in mind, in case of a retirement of a partner with respect to the treatment of goodwill, there are only two cases. एक म्हणल्यार existing goodwill or old goodwill, तेन्ना तुमकां तें एक वर्ड लक्षांत घेवपाक जाय, that is already, goodwill is already appearing in the books of account or goodwill is purchased. ही दोन्ही दिला जाल्यार तुमकां कळपाक जाय की तें एक्झिस्टींग गुडवील म्हणून. एक्झिस्टींग गुडवील आसा जाल्यार आमी ओल्ड पार्टनर्सांक दितात. इवन द रिटायरिंग पार्टनर वील गेट. हाव आर वी गोइंग टू गीव टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देअर ओल्ड रेशो. दिस इज व्हेरी इजी एंट्री. सेकंड केस जी आसा ती मातशी तुमकां स्टार्टिंगान टफ लागतली, बट एज यू सॉल्व द प्रॉब्लम यू वील अंडरस्टँड. ओके, सिन्स रिटायरिंग पार्टनर इज गिवींग द शेअर टू द रिमेनिंग पार्टनर, म्हणून रिमेनिंग पार्टनरान कितें करचें पडटा, रिटायरिंग पार्टनराक कंपेन्सेट करचें पडटा. सो रिटायरिंग पार्टनराचो जो शेअर इन गुडवील आसा तो रिमेनिंग पार्टनर्स ताका पे करतले. ओके, इन द गेन रेशो. सो this is the case 2 when we
when the current value of goodwill is given in the problem, and like this the journal entry will come. It is very easy. Remaining partners capital account debit जाता आणि retiring partners capital account credit जाता. Okay, that's all in this video. Thank you students.